it's not fair to say that only the younger generations are ignorant about MA63. Okay, because I was introduced to MA63 by the late Zainal Ajaman. Zainal Ajmain. Yes. Okay. I brought him, my wife in fact, brought him to our house twice to give a talk. Okay, that's the first time saya dengar lah cerita MA63. Okay, so even for my generation, we are not aware of it. All right, so Selamat datang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang dihormati. Saya Joanna Suhenli Rampas dan pada hari ini adalah episod yang istimewa dalam Smart Talk bersama Joanna kerana kita akan merungkai tentang 60 tahun Sabah dalam federalisme Malaysia. Jadi mengimbas kembali perjalanan Sabah selama 60 tahun dan dalam sistem persekutuan Malaysia ini, kita dapat menyaksikan kisah pertumbuhan dan juga cabaran yang begitu kompleks selama 6 dekad ini. Dan peranan penting Sabah dalam pembangunan Malaysia ditambah pula dengan isu otonomi dan juga pengurusan sumber telah mempamerkan evolusi dinamik hubungannya dengan kerajaan persekutuan. Dan perjalanan sepanjang 6 dekad ini mengajak kita untuk menilai sejauh manakah Sabah ini telah menyumbang kepada pembentukan federalisme Malaysia. Dan hari ini saya sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kerana dapat mengumpulkan dua generasi untuk membincangkan tentang perkara ini. Dan seiring berlaku waktu, Sabah telah berkembang dan memberikan sumbangan yang begitu besar kepada landscape budaya, landscape politik dan juga landscape ekonomi Malaysia yang pelbagai. Kita melihat juga bahawa ramai generasi muda sekarang ini kurang maklumat tentang kedalaman ataupun pemahaman tentang pembentukan Malaysia ini, dan saya boleh katakan bahawa generasi muda sekarang ini mempunyai satu yang saya panggil quote-unquote the uninformed generation. Jadi namun bagaimanapun kita juga memberi kredit kepada para aktivis dan juga para ahli politik Sabah sebelum ini yang mereka terus menyuarakan isu ini kerana dalam dunia media sosial yang tidak terhad sekarang ini kita boleh melihat bahawa lebih ramai sudah yang lebih peka dan sedar tentang permasalahan ini dan juga jurang perbezaan ini. Jadi pada hari ini, seperti yang saya katakan tadi, ada 3 orang bersama saya dalam episod kali ini dan saya sangat bertuah. Pertama adalah kita bersama dengan Datuk Dr. Johan Arifin Samad, di bawah nama penanya Jo Samad. So beliau adalah seorang kolumnis terkemuka di mana beliau banyak menyumbangkan idea tentang isu semasa dalam pelbagai artikel yang terkemuka di Malaysia. Dan beliau juga pernah menjadi ketua pegawai eksekutif di Institute for Development Studies, sebuah think tank kerajaan Sabah, dan sekarang ini beliau adalah pengerusi bagi Sabah Action Body Advocating Rights Trustees ataupun dipanggil SABAR. Jadi terima kasih Datuk kerana bersama saya. Bersama-sama kita adalah 2 orang generasi muda Sabah yang saya rasa mereka ini juga cukup hebat, ya, di mana mereka adalah antara yang dipilih baru-baru dalam belia parlimen, right? Dan bersama-sama saya adalah Nur Syahiran dan juga Azrul. Yes, my name is Syahiran bin Budi Rahman, boleh panggil Syah, Iran atau Syah. Ya simple, paling orang rumah panggil boy only. Oh boy. Okay. Saya telah mendapat pendidikan di Universiti Teknologi Mara Kampus Puncak Alam Selangor, iaitu ijazah sarjana muda kepujian pengurusan hotel di Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Saya telah mendapat anugerah dekan pada tahun 2021 dan recently di peringkat negeri pula saya telah menjawat sebagai pegawai Fellow SMJ, iaitu Fellow Samudra Jaya yang telah diperkenalkan oleh kerajaan negeri pada tahun 2021. Di sebalik penglibatan saya ini, saya ingin mengumpul ataupun menyatukan semua suara anak muda belia di peringkat akar umbi untuk disuarakan di peringkat persekutuan. Last year, undi 18 telah diluluskan dan
umur 18 juga adalah bermulanya kuasa anak muda itu untuk menentukan masa depan negara. Saya Muhammad Azrul Nizam, tapi saya lebih dikenali sebagai Azrul lah. Okay. Saya berusia 25 tahun. Saya membesar di Kota Kinabalu, tapi kini saya menetap di Keningau lah sebab saya pun bekerja di sana sudah. Jadi saya mendapat pendidikan tinggi saya di Universiti Malaya dalam pengajian Asia Tenggara. Jadi di kampus saya bergiat sebagai gerakan mahasiswa di Universiti Malaya. Kemudian selepas dari itu saya pun adalah produk daripada fellow SMJ sama dengan sahabat saya tadi itu. Jadi 6 bulan saya bertugas di Kementerian Kewangan. Jadi ada sedikit ilmu lah yang saya belajar berkaitan bagaimana rundingan tentang pemberian khas kewangan kepada kerajaan negeri kan. Jadi itu di fellow SMJ. Kemudian ahli Parlimen Belia pula saya terlibat. Sebenarnya saya cuma mau isi kekosongan. Jadi Parlimen Belia time itu biasanya ada kuota 14 orang. Semua tahun ni sedikit, 11 orang je, 10 orang ada. Jadi saya rasa macam kalau orang luar selalu dia akan cakap kenapa Belia tidak aktif, kenapa Belia begini-begini. Jadi saya macam terpanggil, daripada saya bercakap bagus saya sertai juga sebenarnya tu. Jadi itulah kenapa saya terlibat dalam ahli Parlimen Belia. Untuk memulahkan perbincangan kita pada hari ini, Datuk, seperti yang kita katakan tadi bahawa Datuk baru juga telah menerbitkan buku yang bertajuk Unequal Partners. Dan bagi saya sebenarnya apabila dalam bulan Jun itu sendiri, Datuk, saya sebenarnya dalam minggu pertama itu saya sudah habis baca buku Datuk. Terima kasih. Dan saya rasa dalam buku Datuk ini pun memang pelbagai. Biasa saya lihat dia lebih banyak esei-esei yang telah Datuk tulis dalam kolom dalam artikel-artikel di pelbagai kolom sebelum ini. Dan telah dibukukan dalam satu buku ini. Dan bagi memulahkan perbincangan kita, Datuk, saya again mengucapkan tahniah dengan dengan penerbitan buku ini, kerana seperti yang saya katakan tadi, perlu bukan sahaja Sabahan atau Sarawakian yang tahu tentang perkara ini dan permasalahan ini, tetapi seluruh rakyat Malaysia kena faham tentang kenapa orang Sabah ini selalu bising sejak. Kalau kita pergi ke parlimen kita mendengar ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen kita selalu mengatakan tentang 40% unequal partners dan sebagainya. Jadi di dalam buku Datuk telah juga mengatakan bahawa perlu ada perspektif baru di dalam pembangunan Malaysia dan memberikan perspektif di mana Sabah Sarawak ini boleh memberikan satu contoh kepada masyarakat Malaysia ataupun dalam landscape politik, sosio dan budaya di Malaysia, kerana ini sejarah harmoni kita. Dan Datuk sememangnya menentang naratif supremacy race and religion. I can see that very well. And this is something that I think it's ramai orang yang tidak mungkin agak terbuka untuk mengatakan tentang perkara ini ya, dan menekankan tentang perkongsian saksama dan perlu ada pengiktirafan sumbangan Sabah dan Sarawak terutamanya dalam sektor minyak dalam buku Datuk ini. Jadi sementara kita menyambut ulang tahun ke-60, sejauh manakah Datuk konsep the federation of Malaysia ini telah dicapai after 6 decades we are in Malaysia? Terima kasih Joanna. Thank you for inviting me. Izin saya bercakap dalam bahasa Inggeris sama bahasa kita lah. Okay. Kerana kalau kita nak explain MA63, most of the documents and agreements and so on written in bahasa Inggeris. Correct. Yes. So kadang-kadang very difficult to translate dalam bahasa kita to get a full understanding. Okay. So kalau kita bertanya sendirilah, after 60 years of Malaysia, where are we? I think in the context of Sabah and Sarawak, because kita ni our destiny, sama lah, because kita ni regarded as Borneo states dalam
parliamentary section article 1-2 kita dalam kategori B, the Borneo states, banding dengan 11 states of federation, former federation of Malaya lah. Yes. So I think kalau we reflect on the 60 years, and I've written many essays dalam buku saya, I can see that banyak dissatisfaction, and not only dissatisfaction kali itu the word dissatisfaction kali very mild lah, tapi banyak orang kita yang are very angry lah about the situation they're in, and most of it is related to revenue meant for infrastructure. Yes. Ya, infrastruktur kita, as you know lah, macam road, water, electricity, sekolah, medical facilities, dan so on, pelbagainya. So, if you're a reflective person, you have to ask yourself honestly lah, are we independent? Because independence is something that recently we've been talking about, August 31st, berbagai program lah. Sabah State pun ada Sabah Day, kononnya independent lah, but we are not actually independent because we're still subject to federal government punya rule, and charity, I would say, because we have to demand money dari federal government. Macam they promise us sekarang 300 juta, but until now I have not found any article which says 300 juta ni sudah kena bayar oleh state. Okay, but also it's important to know how we going to spend the 300 million when we get it. Okay, so we are I would say in an unhappy place lah. Okay, and like what I'm saying in my book, the title Inequality between Sabah Sarawak dengan Semenanjung Malaysia lah, or Putrajaya to be exact. So inequality ni because I think most of us have this concept of partners. We are partners, Sabah Sarawak dan what was called Malaya. We are partners in the formation of Malaysia. And then I think a lot of these young people still don't understand that we as a nation were formed by a contract or treaty, okay? And it's formed between our former British colony, of course, as you know, Singapore and Sabah and Sarawak. Singapore left in 1965, all right, and left first only with these three parties lah. So if you look at the Malaysia Agreement and you read it, I think the young people should read it to understand it. If you don't understand it, ask people who know about it. Kalau kita ada contract macam jual tanah, okay, there is specific performance required, kan? You have to pay the seller within say 3 months, and you allowed another 1 month to settle your bank loan. There are specific contractual obligations dengan both parties lah, dengan both parties. Okay. So similar macam Malaysia Agreement kita ni, there is specific performance bah, okay. So when we sign with Malaya and all that, there must be some specific performance, meaning okay, they will pay us or share the revenue of 40%, which is being talked about sekarang lah. Okay, the Sabah Law Association is taking this action on our behalf to get this amount of revenue back for the state. So in the constitution it's already stated that they have to pay us the 40% sharing revenue. Okay, so macam today dalam surat khabar front page, Ibn berkata that they will need up to July next year, which is about 10 months, to decide bukan the amount, to decide on the formula. Okay, so when you talk about contractual obligation, dalam constitution sudah kata section apa, the federal government has to share this 40%
tax collected in Sabah dengan share collected in Sabah with the federal government. Okay, so why is it? Ini saya selalu bertanya, Joanna, kenapa when it's written black and white, it's so difficult for us to implement it. To apply the law, basically, right? Why is so difficult? Okay? If it's not written, okay, then it's I can understand. And you got the Attorney General Chamber, you got our lawyers, and all. You cannot sit down and decide, the interpretation of the law. So this is where I'm always upset. Our political leaders are failing us, okay, and pushing this back further and further, and by the time, who knows, the new government will change. Okay, based on recent history, the government only lasts a year. All right, so we have 4 change of government. All right, in the short space of time over the last 5 years, and we have so many committees after committee. Okay, Basic 3 committee. Tapi in terms of you translate into results. Ada kurang, not only ada kurang, banyak kurang. So, Datuk, it seems like, this is a very highly emotive issue, Benny. When it regards to, we believe that kita punya Borneo State sini, we are way behind than our Malaya punya counterparts, with, with all this, politicking also affected. Do you think that, what is difference between Sabah dengan Sarawak ini? Di mana I feel like kalau macam di Sarawak ini, they have more of, because of dia punya political stability di sana, since you say that kita di Sabah ini sudah berapa kali tukar government, dalam masa berapa, 5 tahun, 2 chief minister sudah bertukar, government pun balik-balik tukar. Same dengan federal government kan bertukar juga. Pun sama juga, okay, dalam 5 tahun boleh ada 3 Perdana Menteri, right? So hopefully tiada lagi lepas ini, kasih habislah 5 tahun. Tetapi, do you think that because of this political instability yang kita ada di Sabah ini, kita ini ada, our capacity to make demands is dynamic, melebihi kurang dia punya pull ataupun push factor berbanding daripada Sarawak dalam untuk mendapatkan hak-hak kita balik. Kalau you baca sebenarnya buku Joanna, I've got one section on our Sabah politics, okay? Because bila kita complain dengan orang Semenanjung, they always turn back and say, "It's your fault, okay? It's your leader's fault." Which I have to admit, okay? I have to admit. I mean, there's no denying about it. So we have our own faults, okay? And even today, the current government, GRS, is so weak, all right? I mean, why can you not settle this 40%, okay? Why you need 10 bulan lagi to settle, okay? They're saying July next year. Itu bukan bagi kita punya duit. Itu formula saja, okay? So it takes 10 months to come up with the formula. Ini sudah kena debate after debate di parliament, di state assembly. Still we cannot solve it. Now coming back to Sarawak, this is always a question people ask me lah. I've studied Sarawak. I mean, if you're a writer, you study all these things. And I'm also looking at trends, okay? That's why somebody said, oh, you can predict the future. No, I don't predict the future. But when you look at the trend, you can predict the future. Okay, that's how science works. You look at the trends, then you can predict the future. You can predict the outcome. With Sarawak, it's very simple. I mean, I was at the SLS meeting explaining the 40%. And then one of the lawyers kata, Sarawak went to London, the archives. They spent 3 months to dig up all the documents yang lama-lama and until they're satisfied. Our Sabah. I thought they went. Sabah pun ada pergi juga. 10 hari saja. Oh, okay. Okay. So I'm just emphasizing a point lah. Right. Sarawak 3 bulan, kita 10 hari holiday. Okay. So and then you send the ministers to study. Sarawak send all the other
maybe young people also included in the team to dig up. You don't need all the senior ministers to be there, Ong Kili ka, Padikar ka, to be there. All right, you can send all the young lawyers who are unemployed, send them to London Archives. Here, this is what I want. You dig it up, and summarize all the documents for us to do further research or to make a case lah. Okay, so Sarawak is a different animal together. Okay, I don't say dia orang pandai, but they have a strategic mind. Okay, macam oil and gas, when they got the gas deregulation, that was in 2016, 2018 they implemented it. Yeah. Alright, Sabah baru ini this year alone. So why are we so behind? How come we cannot learn from Sarawak and follow them? Okay, or cooperate with them, combine with them, consolidate our demands dengan Sarawak. Okay, we always out of the picture. I mean, the sales petroleum tax that we are enjoying now sekarang into the billions, Sarawak yang started it. They Correct. took Petronas to court. Yes. All right, and we settled out of court, and now it becomes law that we entitled 5% petroleum tax. And sekarang we during warisan time, Yes, that was Datuk time, Shafi Abdal implemented the same. Okay, it was a warisan government that 2018, that implemented that and passed the law. So now we're enjoying the fruits of Sarawak labor. Okay, and this we have to understand the state budget. Orang muda understand the budget. We never read the state budget. The state budget is very simple. It's all in the internet. You Google state budget, kau boleh baca the speech. All right. Okay. So when you look at a speech, 50% of the revenue of Sabah now comes from oil and gas. Yeah. From the cash payment, oil royalty, but it's cash payment. Yeah. And the sales petroleum tax. Okay, so we are dependent on one particular income. Okay, so you have to be very careful because kalau ni income ni kena kacau pun oil depleted, tak ada lagi kan, kita tak ada 50% of the revenue, and the other part we depend on oil palm, right? So I always emphasize this point lah, so now it's important for me to emphasize the revenue part lah. Okay, MA63 ini banyak cerita from A to Z. Okay, autonomy lah, water, fishery rights lah, and all that. Ini to me is minor. Okay, important but minor. Tapi when it comes to 40% tax revenue, is for perpetuity, ya, sampai ujung apalah, okay. That we will gain that 40%. So it's very important for us. Tapi yang minyak ni we have to settle now because minyak ni orang kata dalam orang putih is not infinite. Okay, there is an end to it. Okay, so dalam projection sekarang, which Azlina Othman, our law minister, mentioned 15 tahun is the life of the oil and gas to Malaysia. So 15 years is not a very long time, Joanna? Correct. Yeah. And I probably won't be on this earth. Hey, jangan begitu Dato'. Young people like you will be. So it's very important to Yeah. to get back our rights on the continental shelf and the 40% sekarang. Yeah. And we got people like Irwan, DNA 63, I have to mention lah, dia masuk kampung, keluar kampung, talking to community. I seen his interview, tanya budak-budak on Gaya Street, have you heard of MA63? And so on. Nobody understands that. Nobody knows that. Okay? So it's for us, the older generation, to write something like this is my legacy lah. So tadi Datuk telah bercakap tentang anak-anak muda ini, dan saya tertarik apabila Datuk mengatakan tadi bahawa beliau
dan juga tim-tim aktivis lain seperti saya panggil dia Sifu jugalah, Irwan, DNA 63 dan pelbagai lagi aktivis-aktivis lain yang memperjuangkan tentang hak-hak kita dalam Malaysian Agreement 1963. Dan seperti yang saya katakan tadi di dalam awal episod ini, di mana ramai anak-anak muda kita ini mungkin kurang faham tentang perkara ini, tentang sejarah pembentukan Malaysia ini. Dan saya rasa mungkin salah satu daripadanya adalah mungkin aplikasi MA63 ini tidak berapa dibincangkan di dalam sistem pendidikan kita di Malaysia ini secara strategik, terutamanya dalam mata pelajaran sejarah. Ya, jadi mungkin Nur Syahiran, apa pendapat Nur Syahiran tentang perkara ini? Adakah bersetuju tentang statement ini, di mana kiranya kita ini Gen Y dan Z apa nih? Saya Y, kamu Z lah. Masih muda. Related. Okay. Saya panggil dia uninformed generation. Uninformed. Dia kurang tahu tentang perkara ini. Kalau ditanya bilang MA63, enggak tahu, dia bilang. Ada yang satu video viral TikTok tuh kalau saya tidak silap. Kalau ditanya MA63, jangan cakap ketua menteri dia pun dia tidak tahu siapa nama. Ada. Jadi bagaimanakah ketiadaan ataupun kekurangan pengetahuan tentang MA63 ini sebenarnya mempengaruhi persepsi generasi muda kita sekarang ini, terutamanya di Sabah. Dan jangankan bilang kalau kita mau cakap rakan-rakan kita yang generasi muda di Semenanjung Malaysia, kalau orang Sabah sendiri tidak faham ini pun susah juga. Jadi bro, mungkin bagi pandangan tentang perkara ini. Okay, sure. Thank you, Sis Joanna, for the question. Okay, menyentuh pasal pengetahuan di kalangan anak muda ni, yang kita sedia maklum amat kurang, dan orang bilang label mendukacitakan lah. Sebab as we know, zaman sekarang ni pun even though semua di ujung jari, di gadget, but dari segi silibus tu, seperti yang ini pengalaman saya sendirilah. Silibus sejarah, saya minat sejarah juga, secara umumnya, secara jujurnya. Yang kita tahu, pengenalan MA63 ini telah diperkenalkan di peringkat sekolah menengah saja. Betul. Meanwhile, di peringkat sekolah rendah belum ada lagi. Dia just macam contoh mula kepada persekutuan saja. Lebih kepada orang bilang pengenalan Kesultanan Melayu Melaka. But di peringkat sekolah menengah ada sudah pengenalan melalui penglibatan penyertaan ataupun Sabah Sarawak ni dalam MA63. Cuma dia tak diterangkan secara lebih detail. So di situ juga menampakkan lagi lah kita punya anak muda ni, terutama golongan belia ataupun adik-adik di luar sana yang masih belajar, kurang pendedaan mengenai kita punya about Malaysia Agreement 63. Yang orang tahu secara umumnya nama tu orang bilang dalam bahasa Melayu Perjanjian Malaysia, tapi apa dia punya intipati. So di situ sahabat saya nanti Azrul akan menerangkan lebih lanjut lah dia punya poin tu. But balik kepada soalan tadi melalui pendidikan, saya cuba kaitkan lah. Tapi ini di luar, orang bilang sorry to say, arus orang bilang silibus. Saya cuba kaitkan dengan satu filem ni. Okay. One of the famous film di Bollywood. Mesti orang tahu, iaitu Three Idiots. Yes. Secara jujur, honestly, I already watched it 10 times. More than 10 times. Amir Khan tu kan? Yeah, Amir Khan. Yes. One of my favorite actors instead Shah Rukh Khan. Okay. Yeah. As we know, Amir Khan ni, he played the role very perfectionist. So why not orang sana panggil dia Mr. Perfectionist Khan. So di situ ambil sedikit lah melalui jalan cerita Three Idiots ni kan, pasal pendidikan ni. So kita throwback melalui cerita Three Idiots tu kan, ada seorang pelajar ni bernama Joy, iaitu seorang pelajar cemerlang. Dia telah propose to the pengetua, iaitu Mr. Virus. Yang Virus ni orang bilang macam detector lah, ganas kan. Segala dia punya propose tu dia sudah cuba sebaik mungkin lah untuk dia punya pengenalan dari segi creativity dia tu. Namun malangnya dia punya kerjanya ni telah ditangguhkan dan tidak mendapat persetujuan. So di situ Joy pun kecewa dengan amat sedih. Dia ambil keputusan untuk mengantung diri.
Meanwhile, di sebalik hari pengubian tu, waktu hujan, sudah silap, Amerika iaitu Rancho. Rancho telah bertemu dengan virus, tapi pembincang antara mereka dua lah. Okey, bahwa jika dilihat secara kasar ni, Joy mati bukan kecewa bergantung diri. Lebih dahsyat lagi, ia lihat secara orang bilang pembunuhan secara halus ataupun orang bilang termsnya secara psikologi. So, Silent killer. yeah, silent killer. I agree. Okay, saya tambah juga kenapa di situ disebabkan silent killer itu terjadi. Yang sudah saya maklumkan itu masalah pendidikan itu sendiri. Masa pendidikan tu is more to terms in systemic, not systematic, is systemic. Systemic ni secara langsungnya terjadi di negara kita sendiri. Seperti mana yang saya maklum, bidang pendidikan. Kita ambil contoh lah yang macam saya mula-mula bilang tadi, iaitu kurangnya pendedahan tentang penjajahan Malaysia ni 1963 telah dibentuk. Tapi telah dia cipta naratif ni yang mengatakan bahawa Sabah dan Sarawak ni adalah akan kongsi kepada Persekutuan Tanah Melayu. Namun kalau kita tengok kan, secara kasar, perjanjian tu ia lebih kepada sebuah retorik bah. Penceritaan semata-mata. Tapi dia punya pelaksanaan tu mengambil masa yang lama. Tak perlu ditunaikan lagi sampai until now lah. Kita masih struggling to fight to get the answer. So janji-janji itulah yang hanya dijadikan sebagai hiasan di arsip yang kita tahu yang telah boleh diakses oleh rakyat biasa. Bahkan dalam sistem pendidikan ini lebih menyedihkan, kita telah dianaktirikan. Itulah orang bilang secara pembunuhan silent killer ni psikologis instead. Okey, malangnya juga kita gagal dipahami dari segi budaya itu. Budaya bangsa dan adat resam kita sendiri. Padahal kita tahu Sabah Sarawak ni memang terkenal dengan kekayaan kita punya budaya bangsa sendiri. So no wonder lah yang ke bawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Ageng telah memulakan kembara jelajah Kendali Borneo ni. Ya. Dan Baginda telah menzahirkan rasa teruja melihat kita punya orang Sabah ni kan a lot of interesting, dia punya lain daripada yang lain bah. Tak sama macam rakyat sebelah-sebelah sana. Macam unik. Walaupun kita ni kan secara jujurnya memang kita tiada sultan. So saya pun rasa bersyukur sebagai rakyat Sabah ni. Peluang yang diberikan tu hanya sekali seumur hidup. So berbalik kepada soal pendidikan tu kan, kita sehari ini kan minda rakyat Sabah ni dan Sarawak telah diktorinasikan bahawa kita ni mendapatkan mereka pada secara umum 31 Ogos 1997. 57. Yang dalam lagu pun sudah dituliskan 31 bulan 8 57. Walaupun sebenarnya itu ada Tarik Kemerdekaan Tanah Melayu. Yes. So ini menunjukkan bahawa pendidikan kita ni telah gagal memberikan gambaran sebenar dari keadaan, cabaran dan potensi yang kita ada. Kita selalu menjadi, orang bilang paling sedih ni kan, pelakon tambahan bah. Ataupun stuntman di dalam silibus pelajaran pendidikan kita sendiri. Walaupun status kita di dalam Persekutuan Malaysia adalah sebagai rakan kongsi, kita rakyat Sabah Sarawak ni lebih kenal dorang. Yang dorang ni macam dorang nak tahu pemikiran dorang, stigma dorang, kamu masih tinggal di atas pokok. Itu orang bilang sedih jugalah. So ini message ni disampaikan bukan bermaksud kita membenci saudara kita di seberang sana. Dari segi aspek pendidikan yang mereka tohmakan. Cuma kita perlu fight for this, untuk berbalik kepada message di dalam cerita Three Idiots tadi itu, untuk mengubah stigma dalam silent killer secara psikologis, mengatakan bahawa masalah kita ada sistem yang harus perlu diubah bagi memastikan kita diletakkan sesuai pada ceritanya, iaitu letakkan landasan pada yang benar. And mungkin saya tambah sedikit lah juga dengan saya punya pengalaman tentang MA 63 ni. Datuk. Okay, Azrul. Saya sebenarnya sebelum berkecimpung di dalam bidang politik dan sebagainya,
Pemahaman saya tentang MA 63 ini mungkin amatlah sedikit. Kerana saya belajar sejarah ini kerana mau lulus SPM mau dapat A. Kalau tidak nanti tidak dapat sijil kan? Ya, dah kredit. Tidak kredit. Betul. Right? Jadi kebanyakan saya tidak tahulah dengan pelajar lain, tetapi saya sebenarnya belajar tentang MA 63 ini apabila saya sudah berada di dalam arena politik sebenarnya. Okay? Sebelum ini terus terang sebab I am also an uninformed generation. Pemahaman saya tentang MA 63 ini cuma nampak the faces of Tun Mustafa ataupun Donald Stephen dengan Sabah Merdeka Sabah at the end. Itu saja pemahaman saya sebelum ini. Sebab kalau kamu tengok dalam buku teks sejarah, which I nampak buku teks sejarah sekarang ini pun masih lagi buku teks sejarah yang apa saya pakai dulu. Yang warna hijau tu kalau saya tidak silap. Sama yang merah kah? Masih sama juga. Masih bertahan. Yeah, I think so, yeah. So macam tidak banyak perubahan. Dan saya boleh melihat bahawa sejarah tiada yang dimention panjang tentang Cobalt Commission. Ya. Tiada. Proses dekolonisasi. Saya tidak tahu ini barang sebelum ini. Sudah saya masuk di dalam arena politik, baru saya mau coba faham. Kenapa sebenarnya orang Sabah ini bukan bergaduh, that's not the right word. Mau bising. It's very emotive. Itu saya katakan tadi, highly emotive dengan hal ini. Jadi saya pun faham dengan keadaan kamu sebab saya ni pun dalam masa sekarang ini pun banyak lagi sebenarnya mau belajar Datuk tentang perkara ini. It's never an ending process to learn about your own history. Because kalau you tidak tahu kau punya identity sendiri, how do you want to fight if you don't even know who you are as a Sabahan? Yeah, this is my apa? And I feel you all. So saya pun sama. Can add on to that. I think it's not fair to say that only the younger generations are ignorant about MA63. Okay, because I was introduced to MA63 by the late Zainal Ajaman. I don't know whether I pronounce his name right. I always Zainal Ajmain. Ajamin. Yes. Okay, I brought him. My wife, in fact, brought him to our house twice to give a talk. Okay, that's the first time saya dengar lah cerita MA63. Okay, so even for my generation, we are not aware of it. All right. So, but coming back to teaching history, sejarah dan sekolah. Okay, it's part of my job as a writer to research what is being taught in school, going through the books and all that. If you pick up the book which is sold in the bookstore dekat airport ke apa, History of Malaysia, which runs in 300 over pages. The pages on formation of Malaysia, 7 pages. Okay, yang lain tu Sultanate Melaka lah, apa macam-macam cerita Majapahit and all that. But they also forgot kita punya history, the Sulu Kingdom is even more interesting dengan banding dengan Melaka Sultanate and all that. And we have our own heroes ini, Mat Saleh, right? Who fought against the British. I don't think diorang di sana tak ada macam Mat Saleh. We have Mat Saleh who actually fought against the British. Okay, all right. So I think it's not fair to say lah orang muda tidak ignorant about that. It's basically what is taught in school. All right, and of course, the education system, which is supposed to be under control of Sabah, under the MA63. If you look at the 20 points education, should be under the state control. Tapi is given to federal, and this is the kind of narrative the federal government are teaching the younger generation today. About slanted history lah, history yang tidak betul. Okay. No, I mean I like what Datu said just now, yang kita ini bukan, we are not trying to say that
apa perbincangan kita hari ini we're trying to like mau bawa kita tidak sayang dengan rakan-rakan kita Semenanjung. Saya ni berkahwin dengan orang Semenanjung juga, dan saya sayang sama dia. He's from Kajang, So, we love Malaysia. All we want to I say like Kajang Satay. Yalah. Satu Kajang. So I love him so dearly. But what I'm trying to say here is that bukan kita benci. Tapi apa yang kita mau ini adalah kita punya suara ini mau didengar ini sebenarnya. Macam Nur Syairan cakap tadi, macam kita seperti dianaktirikan. Betul. Right? Jadi apa yang kita mau, all we want is our rights. Yeah. All we want is Putrajaya to actually implement what is supposed to be. And Datuk, maybe boleh tambah sedikit tentang if you talk about pendidikan tadi. Would you think that if we decentralize, kita desentralisasikan pendidikan kita di Sabah ini, do you think it will change the narrative? Of course, I mean, education is a bedrock of many things. Lah. Yeah. I mean, it's the basic things that any human being should be accustomed to, Yeah. or given the rights to education, lah, Yes. to be exact. So, I mean, the kind of education policy that comes out of federal government are very much Malay-based, ketuhanan Melayu punya based concept, okay, and very much Islamic kind of teaching. As you can see today, yang baru ni kan, yang 40 hadith they want to teach, and ini you must remember. I have to remind you all this is Pakatan Harapan government, okay? Because dulu when they won the election to 18, siapa tu Mazli Malik introduce CAD kan, and Jawi, ada kontroversi lagi, and they want to get rid of Chinese and Tamil schools and all that. So it's the same government in position lagi, and doing another thing, teaching 40 hadith. Okay, I as a Muslim, I got no problem with that. Okay, tapi how come you're not talking about science, mathematics, the new technology of this world, and how many percent is being taught in this subject compared to religion, kan, agama. So this is the biggest problem that Malaysia is facing lah. Agama, tapi yang lain kita jadi bodohkan. We don't know about mathematics, we don't know about science, we don't know about the new technology of this world. Okay? Yeah. So this is, we have to change. We have to take back our rights. Sarawak pandai. They build 6 international school. Yes. They allow teaching in English, and they have so many universities. They got Swinburne, they got Curtin, they got so many universities. Kita UMS saja. Okay, and then a small mosquito university. Tapi, for Sarawak, they want to take back the rights, especially on education. Yeah. Okay, Azrul, tadi kita bercakap tentang pendidikan dan juga ramai anak muda, dan juga Datuk pun juga memberitahu tadi bahawa generasi yang bagi saya kira duluan makan garam lah dari kita ni pun kurang peka tentang perkara ini. Namun kita tengok pada satu perspektif yang berbeza ataupun a different angle, di mana I feel ataupun apabila kita melihatlah isu MA63 ini, okay, selalu kita dengar masa mau dekat-dekat pilihan raya sudah. Kalau kita sudah start dengar dia bilang kita mau fight for the rights lah, okay, kita mendengar setiap ahli-ahli politik ini kan akan start bawa dia punya perjuangan MA63. So, of course kita mau persoalkan jugalah how dia punya political will dia tu untuk mau melaksanakan perkara ini. Namun bagaimanapun saya ingin tanya lah, bagaimanakah kita dapat memperkukuhkan asas penting ini, pemahaman ini tentang federalism, Malaysian federalism ini ataupun persekutuan Malaysia ini, dan kita memastikan bahawa MA63 ini bukan sekadar retorik yang cuma kita dengar time dekat pilihan raya saja ataupun Hari Malaysia atau Hari Kebangsaan, tetapi satu perkara
yang sentiasa akan dibawa sehingga kita mendapat what is meant for us. Kita tengok parlimen pun dari Sabah pun setiap ahli parlimen tu akan bawa juga perkara ini. Jangankan bilang satu ahli dalam Sabahan punya parlimen, ahli parlimen sendiri pun ada yang tidak sama dia punya idea tentang perkara. Jangankan cakap 40% ini. Jadi saya rasa macam tiada dia punya, not everyone is resonating in the same vibration ni. So mungkin boleh bagi idea tentang perkara ini atau pendapat tentang perkara ini. Okey, saya rasa ni pun cabaran yang besar juga lah kan. Ya. Sebab kalau kita tengok MM63 ni dia selalu dicanang time pilihan raya lah. Jadi bila pilihan raya semua berebut lah siapa terpaling MA63 dari semua parti. Sedangkan MA63 ni dia soal undang-undang sudah. Jadi dia bukan perlembagaan sudah. Jadi dia bukan siapa yang patut fight, tapi semua sudah sepatut fight sama-sama macam itulah. Ya. Jadi aneh jugalah kalau MA63 ni kita macam masih janggal dengan apa tu MA63. Mungkin juga saya rasa salah satu faktor yang buat benda ni terjadi ialah pembangunan negara bangsa Malaysia ni sendiri mungkin juga dia terlalu semenanjung, terlalu berasaskan semenanjung dari segi pendidikan, pembudayaan, sejarah. Dan juga persekutuan tanah Melayu dalam sejarah buku teks pun agak mendominasi wacana pembentukan negara bangsa. Saya sebut yang Profesor Datuk Ramzan Dambul sebut, we know much about Semenanjung but they know so little about us. So dia sangat sedih. Betul, setuju. Kan? Jadi bila kita cakap macam tu, bukan kita cakap yang salahnya ialah orang-orang di rakan-rakan kita di Semenanjung. Dia sebenarnya ialah soal, sahabat saya sebut tadi ialah permasalahan sistemik dalam pendidikan dan juga dalam perundangan lah terutamanya. Sebab tu kalau kita selusuri juga, sedangkan kalau kita selusuri balik kepada sejarah, sebenarnya pembentukan Malaysia ni memang statusnya Sabah adalah satu wilayah, Sarawak satu wilayah, dan Persekutuan satu wilayah sebagai membentuk satu ikatan partnership lah ataupun rakan sekutu. Ya. Maksudnya pada awalnya seperti itu, dia cuma berubah pada 1976, betul kan Datuk? Ya. Di mana ada pindaan terhadap perlembagaan, menjadikan negeri Sabah ni sebaris dengan negeri-negeri lain. Jadi state. Iya, jadi state, dan dia terusnya sekaligus menurunkan status dan taraf wilayah rakan sekutu tu kepada negeri. Betul. Jadi sekarang ni perjuangan MN3 sebenarnya kembalikan balik kepada roh dan semangat Malaysia yang sebenarnya. Jadi wajah dan roh sebenar Malaysia ialah Sabah, Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu ialah satu perkongsian, rakan sekutu lah antara ketiga entiti ni. Jadi itulah sebenarnya MN63 ni. Dan cabaran dia untuk kita pastikan perlembagaan pun senada dengan itu. Sebab perlembagaan adalah dokumen tertinggi dalam negara kita. Selagi mana kita tidak ubah dalam perkara 2 saya rasa kan, 1 dalam kurungan 2 dan kurungan 3 bahwa Sabah Sarawak tu adalah bukan negeri, selagi tidak diubah, selagi itulah mindset satu Malaysia tu tidak akan anggap kita ni ada hak pun untuk bercerita MA63 ni. Jadi di situ juga dia punya cabaran, di mana perlu ada political will daripada ahli parlimen untuk berani menggubal perlembagaan tu, dan itu adalah langkah pertama saya kira supaya perlembagaan tu jelas sebut bahawa Sabah Sarawak adalah rakan sekutu kepada ni. Seterusnya ialah dari segi pendidikan. Saya sebut tadi yang sahabat saya sebut juga masalah kita ni terlalu sentrik kan. Jadi ada usaha untuk memberi autonomi kepada Sabah pendidikan pun antara salah satu caranya. Kemudian kalau anak muda macam mana, apa yang kami pun ahli parlimen belia kan. Jadi kami diundi, dilantik. Jadi kami pun bertanggungjawab juga, ada tanggungjawab sosial untuk ke arah ini. Kami sudah berbincang dalam kalangan ahli parlimen belia kami tak cakap je lah di sini. Kami usahakan dalam Hari Malaysia ni kami akan turun juga berkempen untuk terangkan sikit je, iaitu di tempat awam kita jumpa anak muda, kita kenal bahawa MN63 ni
adalah milik semua orang Sabah dan semua orang perlu tahu macam tu. Ahli Parlimen Belia ada 11 orang, ada di Sabah dan ada juga di Semenanjung. Jadi kawan-kawan kami ahli Parlimen Belia yang di Semenanjung, diorang pun akan gerak di sana. Oh, that's nice. Jadi ini usaha kecil je sebenarnya, tapi kami cuba inilah sahut cabaran biarpun sebenarnya susah untuk ni kan. Tapi itulah yang kami akan usahakan. Dan pada persidangan Parlimen Belia pada sesi depan, kami juga akan usahakan supaya, sebab saya di Jawatan Kuasa Keselamatan, Undang-Undang dan Integriti. Jadi kami akan usulkan juga bahwa kalau boleh perlembagaan tu kita kembalikan status Sabah Sarawak tu. Jadi ini mungkin salah satu apa yang dia boleh buat lah supaya buka minda rakyat Malaysia, rakyat Sabah status sebenar pembentukan Malaysia. Rohnya ialah 3 wilayah. 3 wilayah adalah rakan sekutu. Yeah. Bukan lagi Sabah Sarawak ada sebahagian daripada negeri. Ini soalan wilayah, okay. Mesti dijawab dengan sincerity lah kan. Pasal bila Muhyiddin pergi ke Sarawak under the PN time, dia kata okay, kita sudah jadi wilayah. Yes. Okay, you ingat kan? Yes, yes, I And remember. then baru ni last year or this year Zahid Hamidi kata we also a special territory. Ni cakap yang berbunga-bunga saja lah. Okay. Tapi dalam hati dia orang, you know, they just want to make us happy kan. Yeah. But in sincerity there's none lah. Okay. So tapi we have to push on to make them recognize lah. Kita macam you kata tadi lah, we are partners, okay, equal partners. Yeah, that's why my book ada inequality, okay. So I think we have to come back to that concept lah. Kita ni three parties. Without Sabah Sarawak, kalau kita keluar, tak ada Malaysia. Apabila kita membincangkan tentang naratif yang perlu diambil, ya, saya rasa apa yang boleh kita konklusikan adalah naratif yang perlu diambil daripada federal adalah untuk membuat satu perubahan ataupun reform dalam sistem pendidikan kita. Okay, di mana bukan sahaja yes our fight to decentralize kita punya pendidikan, kuasa pendidikan kita, of course healthcare you know are also under the Sabah punya kuasa, but specifically on pendidikan sebab seperti Datuk katakan tadi bahawa pendidikan ini adalah the bedrock for you know a generation, I mean the whole community, you know, Future Malaysia. then the future of Malaysia obviously, you see. So maybe you know kalau kita melihat mungkin dari sudut pandang how we want to progress, you know, to we want a more progressive, kiranya progressive Malaysia, right, and more inclusive dan sebagainya. I mean more inclusive, you see, and more harmonious. Dalam beberapa minggu yang lalu kita melihat ramai political analyst dan juga idea-idea daripada you know pakar-pakar dalam hal seperti ini dalam perkara MA63 ini, di mana bahawa mereka katakan bahawa perlu ada satu Borneo Block, di mana apabila Sabah dan Sarawak ini bergabung, kiranya bergabung tenaga lah dan suara dan mempunyai satu concerted effort together untuk memperjuangkan hak-hak ini. Obviously Sabah dan Sarawak mungkin ada sedikit perbezaan dari sudut perlembagaan. Contohnya ya Datuk, dalam 112C dan 112D, artikel 112C 112D, for example Sabah specifically memang ada 40% dia di sana, kan, tapi Sarawak tiada pula, kan, for example. Tetapi intipatinya and dia punya secara dasarnya perjuangan itu tetap sama. Jadi would you think that kalau kita ada satu ke arah Borneo Block ini, would you think that it will give more, you know, satu impact yang lebih besar untuk kita dapat mengambil balik hak-hak kita yang sepatutnya termaktub di dalam perlembagaan kita ini? Maybe I can start with Datuk. Okay. Because you are holding the mic now. And then maybe to all of you lah. Or maybe, I'm eternal pessimist, orang kata. Apa dalam bahasa pessimist? Pesimis juga lah. This Borneo Block ni,
ceritanya lah, okay, started only a few years, I think, during the previous, before GRS, there is, okay, never mind. Yeah. Okay. Banyak akronim ni saya pun lupa. Big- Okay, but the question about Borneo Bloc, when it was proposed, I think. Proposed by, I'm not so sure. Anyway, receive negative feedback dari Sarawak lah. Dia orang kata Sabah politician cannot be trusted because they're aligned to KL, party KL. Sarawak kata if you are independent like Sarawak, then we can form the Borneo Bloc. Okay, so that I think this the concept is good, tapi the trust dengan Sabah dengan Sarawak is still not there lah. Okay, because of our political alignment as compared to Sarawak. Sarawak is very independent. Yeah. GRS, they're very strong. GPS. GPS. Sini we unsure, parti kita pun bertukar-tukar. Yeah. That's why I also make mistake kadang-kadang. GRS, GPS, when I write pun salah. Okay, so anyway, back to the point, where the Sarawak trusts us, the idea is good. Okay, I think Pairin was pushing also for that before the election. He agreed that we should be talking to Sarawak. But this Borneo Bloc ini banyak issue lah, with especially Sabah, because our political leaders are not very strong. But what I can see now, if you want to talk about the Borneo Bloc, is through the unity government, because Sabah and Sarawak are represented in unity government. Yeah. All right. So the connection is there because both Sabah and Sarawak are in talking terms in the sense of supporting the current government in power, the unity government in power. Yeah. And Sarawak has also said strongly that they will continue to support the Pakatan Harapan government in power, the unity government basically in power. So, but beyond that, I don't see any on the surface line. I mean, I don't know what's inside internally, but on the surface, a gathering of two minds of Sabah and Sarawak political parties to say, yes, we are definitely the Borneo Bloc, and we demand all these things together, because what we see is happening now, Sarawak is demanding a lot more, and Sabah is keeping quiet. Yes. Okay, so Sarawak is always taking the lead. Okay, macam petroleum, dia kata, now we want 50% of all the oil finds in Sarawak belongs to Sarawak. Okay, and Sabah tak ada cakap apa-apa, diam saja. Okay, so kita macam our political party macam leaders macam babau. Alright, so this is a problem with Sabah. Alright, but on the below all this political talk and all that, there is actually a movement between the NGOs in Sabah and Sarawak gathering together to push all this agenda the way the politicians have failed, and it's easier to pursue that among macam youth, like your parliamentary youth, to exchange at your level, then the upper level, which is already entrenched in their political mind okay, the political constraints of party politics. So I would expect the younger generation to take up this challenge the Borneo Bloc, to reach out like your parliamentary youth forum, to discuss these things, because the issue of parliamentary seats is still there, as you know,
when Singapore left, they took the 15 seats or 18 seats 18, yeah. that was meant for this block, Sabah Sarawak, sama Singapore, and we lost the wanted Yeah. majority power Correct. to decide on the laws. Okay, the wanted is very important to block any laws that's passed in the parliament which is not in our favor. Yeah. Yeah. Which is why we need the 35% more seats of Exactly. parliaments, ya, Datuk. Exactly. Yeah. Maybe Nur Syahiran ada komen tentang perkara Borneo Block ini yang mungkin boleh dibawa kepada rakan-rakan nanti di belia parlimen belia nanti. Okey, mengenai soal pembentukan Blok Borneo ni kan, saya lebih kepada macam contoh pendekatan penceritaan lah. Pengalaman kami sebagai ahli parlimen belia ni. Suka untuk saya ceritakan, sewaktu sebelum kami bersidang, kami ada orang bilang ditempatkan di camp. Camp. Ya, camp orang bilang macam contoh orientasi. Okay. So, camp orientasi itu 3 hari sebelum bersidang. 3 hari sebelum bersidang tu, ialah Sabah Sarawak datang kemudian sebelum naik flight kan. Meanwhile, kawan Semenanjung tu already duduk di orientasi Dewan Berkenaan. So, ada satu kami, orang bilang dom lah ditempatkan. Kami Sabah sudah tiba di tempat tu, masih kosong. So, means untuk kami lah, geng-geng Sabahan. So, after kami, pendek cerita, dari orientasi tu, ada tambahan lah, ada orang baru lagi. Ada tanya-tanya dalam tu, oh Sarawak. Okay. Yang menariknya, yang satu bilik tu Sabah Sarawak. Okay. Ya, satu dom. Dalam satu dom. Okay. So, yalah, balik kepada macam tu, Blok Borneo tu, dikuatkan lagi kami bawa bendera, dipasang Sabah Sarawak dalam bilik tu. Sampai orang yang, Semangat lah. ya semangat Borneo tu. Blok Yeah. Borneo tu memang orang bilang di peringkat belia kami ni pun sudah ternampak lah. Okay. Terlihat. So terpacak lah sampai kawan-kawan Semenanjung pun, uyo, Borneo geng. Ya. Yeah. Itulah orang bilang contoh yang terbaik yang ditunjuk oleh parlimen belia ni. Yeah. Sabah Sarawak mempunyai orang bilang kesatuan meskipun waktu yang untuk berkenalan ni tempoh yang singkat. Tapi dari segi persamaan tu ataupun semangat telah ditunjukkan melalui pasangan Blok Borneo tu dalam itulah kesatuan kami sendiri. I see. Okay. So berbalik kepada ceritaan mengenai Blok Borneo ni kan, kita perlu ambil cakna lah sebagai contoh dari pemimpin tu sendiri Yeah. untuk orang bilang kesedaran stabilan politik tu. Yes. Dalam merancangkan lagi arus pembangunan sosioekonomi maupun pembangunan itu sendiri. Saya rasa kalau saya mau tambah sikit, kita ini sebenarnya the Borneo youth are the agent of change lah Bani. Ya, the youth of Right. change. So macam Datuk cakap tadi kan, I'll challenge all of you young people to take this up. Right. So maybe we can conclude this dengan dengan perbincangan kita pada hari ini, dan saya rasa perbincangan kita sangat banyak kita sentuh ya pelbagai aspek daripada sosio, ekonomi, pendidikan dan juga race and religion tadi macam Datuk telah katakan dan juga telah dikatakan dalam buku beliau. Dan sebenarnya MA63 ni kalau tiada constraint masa, kesuntukan masa sampai besok lusa pun tidak habis kita cerita ini barang. Betul. Ya. Tetapi walau bagaimanapun saya rasa bukan sahaja yang senior, tetapi kita juga junior ini kita kena ambil inisiatif ini untuk memastikan bahawa identiti kita ini adalah bukan perjuangan untuk orang Sabah saja sebenarnya, tetapi ini adalah perjuangan kita sebagai anak muda untuk memastikan bahawa identiti kita sebagai bukan saja Sabahan, Sarawakian, Borneo, tetapi we are Malaysians. Ya. Kan? Kita pakai IC pun semua sama bah. Warna biru bah. H lah, kita ada H lah di H sini. lah. Tapi whatever it is, kad pengenalan kita pun tetap Malaysia. So there is no Malaysia kalau tiada Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia, right? Ataupun yang biasa orang cakap Malaya dia bilang Malaya. kan. Ya. So sebagai konklusi kita, mungkin kita round table lah ya pada hari ini. I will start off with Azrul. Harapan lah sempena 60 tahun kita
berada ataupun dipanggil sebagai orang Malaysia ni. Okay. Jadi apa harapan masa depan Sabah sempena sambutan ulang tahun ini, dan bagaimanakah, how do you want to see, what is your vision for Sabah for the next how many 100 years to come as a Sabahan? Hopefully kita masih hidup lah masa tu. So saya ada harapan yang besar pada Okay. negara kita juga. Di akhir-akhir kita punya perbincangan tadi ada sebut pasal Borneo Block kan. Yes. Mungkin nada saya sedikit lain. Iaitu saya tidak gemar dengan Borneo Block sebab saya rasa kita perlu konsisten dengan definisi juga bahawa Malaysia ini terbentuk 3 entiti itu. Jadi perjuangannya juga perlu inklusif membawa ketiga-tiga pihak juga. Jadi Borneo Block saja sebenarnya tidak cukup lah. Okay. Ya, sebab akhirnya saya cakap saya punya bahagian tadi saya cakap didik satu Malaysia kan. Tapi kalau setakat Borneo ni kita pun ada penolakan dari rakan-rakan kita, susah juga. Jadi saya kalau boleh kita bukan perjuangan lah, kita angkat MA63 ni secara inklusif, iaitu termasuk juga di rakan-rakan kita di Semenanjung. Jadi itu harapan saya supaya apa yang berlaku sepatutnya, iaitu roh etos kita ataupun kita punya semangat pembentukan Malaysia ni kembali seperti apa yang sepatutnya lah, iaitu Sabah Sarawak sebagai rakan sekutu. Sebab potensi Sabah Sarawak ni sebenarnya dilihat dari sana lagi. Kalau kita ada dokumen-dokumen kan yang cakap Persekutuan Melayu pinjam daripada Sabah dan Sarawak. Betul, kalau salah lah boleh betulkan. Tapi ada dokumen yang cakap kekuatan ekonomi Sabah sebenarnya memang ada sebelum ni lagi. Dan even sampai sekarang pun kita ada banyak sumber yang kita boleh, maksudnya dari kita. Dan perlembagaan pun inilah dalam jadual 10 tu sudah cakap perlu beri kepada Sabah semula. Jadi semua ni demi potensi Sabah juga sebenarnya. Kita ada banyak kita ada banyak masalah besar, air, jalan raya, current kan. Saya kira kalau dapat sudah 40% tu banyak perubahan yang berlaku sebenarnya. Ada cadangan ada cadangan yang cakap kita perlu pinjam, kita terbitkan bond untuk selesaikan semua masalah, sedangkan kita ada sebenarnya 40% tu yang sudah dalam perlembagaan. Jadi tidak perlu cari alternatif, kita tuntut je itu. Macam itulah, itu harapan saya, dan saya dapat bayangkan kalau dapat benda tu, progres Sabah Sarawak ni mungkin cerah pada masa hadapan. Maybe Nur Syairan, maybe what is your final harapan lah untuk Sabah pada masa akan datang? Baik, contoh kepada tadi sahabat saya ulaskan mengenai MS63 maupun pembentukan Malaysia ni. Diringkaskan bahawa sesungguhnya potensial untuk membentuk MS63 ni perlu diterusuri dengan lebih lanjut. As we know, dengan berkatnya, rahmatnya, kunjungan ataupun program kendali Borneo oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong telah memperlihatkan bahawa as we know, rakyat Sabah amat memerlukan pembaharuan dari segi arus pembangunan itu sendiri. Macam kita contoh tengok viral video sampai ada satu orang makcik ni mengadu jalan raya rosak, Permaisuri pun mencatat. She record dalam dia punya catatan apa yang perlu disuarakan, termasuk bila air, elektrik tiada. So sedikit ini orang bilang menampakkanlah untuk merancangkan lagi pembangunan di negeri Sabah ini. Hopefully di sebalik rahmatnya kedatangan mereka Sabah Sarawak ni kan dapat menampakkan lagi lah kita punya label tu setara ataupun lebih better di peringkat persekutuan. So akhir kata, hopefully antara kami semua ni yang belia sekarang kan, somehow kalau ditakdirkan akan menjadi pemimpin utama lah pada masa akan datang negara kita. Amin. Okay. Datuk, maybe you can conclude this podcast today. Okay. This year, of course, we'll be celebrating 60 tahun lah. Kita as partners of Malaysia, kayaknya lupa kan. Tapi yang sedih, orang Semenanjung tidak tahu
that this is 60 years anniversary. Okay, dia kira 66 pasal dia kira dari 57 57, merdeka. Okay, so yang saya gembira first of all is because we have come through these 60 years in peace, Yeah. and no incident macam our neighbors kan taken over by army lah, military government. So far, we are blessed in Malaysia with a democratic society Yeah. still in existence lah. Okay, that is one lah. We come this far in peace and harmony lah. Okay, and yang saya sedih, we are the poorest state in Malaysia after 60 years. Okay, tapi kita kaya betul dengan oil and gas, tapi teruk dan miskin. Okay, kenapa? Why is this? Orang dalam English kata paradox. Kita kaya tapi miskin, and so it's not a good record lah. Lepas 60 tahun kita yang teruk betul, yang termiskin dalam Malaysia. So when you go to your youth parliament, tanya kenapa begitu? Right? Why is that we are still poor? It's a very orang kata very shameful record lah, malu lah kita. Okay, that we have that dalam sejarah kita lepas 60 tahun kita yang termiskin sekali. Okay, is something that I hope the young people will take up, and hopefully we can bring ourselves up to develop level lah. Macam Sarawak sekarang, World Bank kata is now the Top 10. top Yeah. Highest earning. yeah, highest. Yeah. So it's a proud record lah kalau Sarawak has achieved that. Tapi we need to bring Sabah back to that level also lah. So hopefully, going forward, for me, I will focus on revenue. Okay. Yeah, macam-macam dalam MA63 banyak subjek. If I want to talk about it, like Joanna kata, sampai besok pun, Tidak habis. tidak habis. But if we focus on two things, the revenue on the 40%, the revenue oil and gas, kita have a hope lah that we can move forward. Tapi I have to caution duit-duit ni yang kita dapat dari hasil-hasil dua subjek ni yang saya mention tadi, must go into a sovereign fund. Yeah. Okay. Yeah. Okay, sovereign fund. Kamu faham apa sovereign fund? Tabung. Independent tabung lah. Okay, with qualified people menjaga duit kita. Govern it lah. Yeah. Jangan taruh politician yang boleh masuk tangan. No mismanagement lah. Curi duit lah Sakau. dari tabung kita ni. Okay, so I hope that will happen lah. That we get the revenue and that we have the money in the sovereign fund to help develop Sabah and take Sabah out of the poverty rate lah in Malaysia. Terima kasih lah. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada semua speakers kita pada hari ini. Saya rasa begitu hebat sekali ya dengan idea masing-masing. Dan bagi saya sebagai penutup, Malaysia ini adalah sebuah negara yang kira masih dianggap muda lah, 60 tahun, dan hanya mencapai pembentukannya 60 tahun yang lalu. Namun walau bagaimanapun bagi saya terdapat perjuangan dan isu yang masih lagi kita terus akan perjuangkan dan selesaikan, terutamanya yang datang daripada Borneo, ya. Dan maka itulah kita kita buat podcast pada hari ini untuk membincangkan tentang perkara ini, bukan untuk kita mengkritik saja ya, tetapi kita mau what is the best not only for our Sabahans, for the Borneo people, but also what we want, how Malaysia should be, right? So, matlamat kita adalah untuk kita membina satu negara masa depan yang selaras dengan perlembagaan kita yang membentuk Malaysia.
because we sign for it, we sign into it, right? So kita harus ingat bahawa perlembagaan ini ataupun agreement ini adalah bukan saja monograf ya, tetapi ia mengandungi sejarah perlembagaan dan proses perlembagaannya, dan ia juga adalah kita melihat ini adalah safeguards juga for Sabah and Sarawakians, right? So we have to understand dia punya history juga di sebalik kenapa kita bising tentang perkara ini, kan? So as per Tunku Abdul Rahman, the late Tunku Abdul Rahman, he mentioned that we are all Malaysians, yeah, and this is the bond that unites us, right? And let us always remember that unity is our fundamental strength as a people and as a nation. So inilah bapa kemerdekaan kita, yang antaranya yang juga yang telah membentuk Malaysia lah antaranya ya, yang membentuk Malaysia pada masa itu. Dan saya rasa sebagai konklusinya ya, setiap rakyat Malaysia ya mesti belajar dan menghargai tentang sejarah pembentukan Malaysia ini dan cabaran setiap, bukan sahaja di Borneo Block ini ataupun maksud saya di Borneo ini, tetapi juga negeri-negeri lain, contohnya Kelantan pun masalah dia pun poverty very high juga ya, Kelantan Terengganu. Dan kita faham keadaan seperti itu. Kita di Sabah pun faham dengan keadaan seperti itu, dengan cabaran-cabaran dengan negeri yang lain. So let's unite as Malaysians, dan oleh itu ya setiap rakyat Malaysia mempunyai pemahaman yang kukuh tentang rasional dan semangat pembentukan Malaysianya, khususnya bagi MA 63. Jadi terima kasih kepada penonton yang bersama-sama kami pada hari ini, pada malam ini, dan semoga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.